তিনি ফ্রেশ মিট খাইনি কারণ আনি ত্রিপুরাবাসীনি যে আনি হিন্দু সনাতন ধর্ম খেলাই দंनाय যত তাকু ফুফু মাসা যতन आं प्रेस मिट मिडियानि माध्यमे आं जतन आनि फाराम सुबिदिना नायो गुरुदेव शांतिकाली गथाजां माने 2000 साल 27 আগস্ট गण गुलि खाइए कथार माने वो तारीख ताकलाई 27 আগস্ট वो तिथि नक्षत्र मानजा खाइए ताई गुरुदेव शांतिकालीनि मंगल पाहाड़ अत्र एलाकार बिसिनि हिंदू धर्म ने कोनो प्रतिष्ठा करे कोनो मठ मंदिर करे ताई आमते हिने अमरपुर এবং आश्रम कायसा कथर खालाय बिनि मंदिर चेंजा खान সেই মন্দির চেংমা জায়গা যত ত্রিপুরাবাসী আনি বংশ জাতি ত্রিপুরা অজের দंनाय পাহাড়ি বাঙালি যত বিভিন্ন মন্দির দাংথানি যতনে কিসে কিসে সুবাসক খালাইতুন মতানি সুবাসক খাইকা মতানি আশীর্বাদ মানু মসানি কৃপা মানু মহাভারত নাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাসি প্রসাদ থাংজাবে দ্রৌপদী যাসি খাইয়ে রিছি খাইরিব অপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখা দ্রৌপদী নানানো দিনে দিনে খাইছিরিকা आंके निरी नतंया समय फेके केनन खतन तन सानरि कांसे काइदिनाय एने कृष्ण सावर द्रौपदी वस्त्र हरण बसैरिका भगवान श्री कृष्ण ठीक अंतिनो তিনি গুরুদেব শান্তিকালীনি আশ্রম মন্দির প্রান্থানে যে যতটুক মানো অসঙ্গে দিতুন অন্তিখিনো যে শ্রীকৃষ্ণনি আশীর্বাদ দ্রৌপদী মাননা হয় শান্তিকালীনি আশীর্বাদ সারা ত্রিপুরাবাসী মানতো নিনে তিনি প্রেস মিট খাইজাবো সেই মন্দির প্রান্থানে যতনি নগ্নিন কিসা কিসা সুবাসন খাইবাইদি যতন শান্তিকালীনি আশীর্বাদ মানতো অবগুণই তিনি প্রেস মিট খাইজাবো ভক্তি পরাবাই যিনি খরাং মেডিয়ানো আনি শান্তিকেলা আশ্রম তরফ থেকে হামবাই জানাবো তাইবো কুসু जों थपलाय इंतुन ताइबो नरो कोना कोनानि नग नगनि खरांग दुबु नरो सारा त्रिपुराया सारा भारतबर्ष सारा विश्व जाते बेनि माननानै आं शान्तिकेला आश्रम तरफ থেকে हामबाय जानांगौ ओम शांति ओम शांति।